Pabonus na to ron swertres 2 p.m, 5 p.m, 9 p.m. Basig maswertian ron atong swertres. May na lang po nga makasima-sima ni atong mga kaigsuonan nga nagasubaybay sa atong YouTube channel. Adlaw kita karon nga Bernes na mga sukino, pizza 4 bulan sa July. Basig mo sintro ni atong swertres ron ha. Duha lang ni kabuok. Ginagmay lang gud 5-5 lang. Basig mo sintro ni atong swertres. Ang atong swertres ron pabonus 2 p.m, 5 p.m, 9 p.m is 213 og 312. Mao na atong pabonus ron. Karong adlaw lang mga suki. Kay niigo man sa tong guide, atong ihungit diri ang atong swertres nga 213 og 312. Basig mo sintro, lingaw-lingawi lang ninyo na, 5-5 lang. Hindi, katong na mga kwarta dia, pwede na jis-jisan ninyo, basig mo sintro na ron. Maura na itong gipabos itong mga suki. Babay na.